सर काल एक ऑर्डर काढले जे पयलीं पुलीस खंयच्याय गाडयेर रावन फायन मारताले तेजेर काडले की फुल्ली जे विजिबल जायना काय वायलेशन तोपर्यंत तांकां हाडचें न्हू. इट इज अ व्हेरी वेलकम स्टेप न्ही. तुमकां कितें दिसता आतां पळय हॅरेसमेंट आशिल्लें एज अ टुरिजम मिनिस्टर वन्स हॅव टेकन चार्ज ऑफ अ टुरिजम मिनिस्टर वन ऑफ द फर्स्ट मिटिंग्स हांव हॅड विथ द DGP एंड हिज टीम मेन आमी हें दवरिल्ली थीम दवरिल्ली की अतिथी देवो भव आमी समज करतले जाल्यार हॅरेसमेंट ऑफ टुरिस्ट हॅव टू हॅपन इमिजिएटली. अनवॉन्टेड अननेसेसरी जे फायन्स घालता ते बंद जावपाक जाय. ताज्या खातीर वेन टुरिस्ट गोज फ्रॉम हियर ही हॅज टू कॅरी गुड मेमरीज. खंयचे टुरिस्ट डेस्टिनेशन जे स्ट्रॉंग रूट्स आसा तातूंत दे हॅव टेकन केअर ऑफ दीस बिकॉज दीस बिकम्स बॅकबोन टू कॅरींग अ व्हेरी स्ट्रॉंग मेसेज एज फार एज टुरिजम इज कन्सर्न. वायलेशन्स कोण करता तांकां चार्ज करता इज अ डिफरंट इशू. पूण गाडी भायली रजिस्ट्रेशन मेळ्ळी जाल्यार आनी कितें रजिस्ट्रेशन मेळ्ळें धरलें आनी काडलें आनी मारलें ठोकली कोण टू व्हिलर आपली बाबा ही इज गोईंग ऑन मे बी हिंदलँड टुरिजम खंय वता ही मायट बी हॅविंग ऑल द रिसोर्सीस बट ही वॉन्ट्स टू एन्जॉय अ रायड आनी ताका तुमी धरता कित्याक म्हणल्यार भायलो आनी देन यू स्टार्ट हॅरेसिंग दॅट हॅरेसमेंट हॅज लॉट ऑफ एलिगेशन्स कम ऑन द पुलीस आनी ताजे खातीर ते बंद जावचें म्हणून आमी मिटींग घेतिल्ली. मुख्यमंत्र्या कडेन नोटूय मूव केल्ली CM कडेन आमी उलयल्ले बी. As a tourism minister, I think I should first thank the Chief Minister for having taken an immediate step of giving necessary directions. This will go a long way in boosting the tourism in the right direction. कित्याक शेवटी अतिथी देवो भव आमी टुरिजम म्हणटले आनी पुलीस सपोर्ट करचे ना आनी हॅरेस करतले जाल्यार वी कांट मॅच इट. एज अ टीम वी हॅव टू वर्क टुगेदर. डू यू थिंक सो युअर पर्सनल इशू आनी इशू काय हे खूब आहा न्ही लायक फाटल्या दिसांनी पळय ट्रॅफिकाच्यो गाडयो काडून फुटपाथ चडयताले. We have just started. The journey has just started. A lot of actions will happen. Public नुसार आमी रस्त्यार बसून जे कोण बसी घेवन येतात रांदतात खातात पितात थंय बीट पुलीस नॉर्मली हॅज टू एन्श्युअर दॅट दे आर डुईंग इट. So we have been asking continuously. We understand there are some shortages where we are also facing on the brunt as far as the police on the beach belt are concerned, where we also want proper implementation of law. कित्याक इलिगॅलिटीज ऑफ टाउट्स बाकीचे जे जाता ते बंद जावपाक जाय आनी स्टार्ट केला म्हणून जाय तशें अपेक्षेनुसार जावना पण अपेक्षा आसा की जातलें म्हणून. पूण आय थिंक दीस इज अ गुड स्टेप ऑफ गेटिंग अ रायट ऑर्डर फॉर द रायट थिंग्स इन द रायट डिरेक्शन. तुम्ही टुरिजम पर्सनली दिसता की पोलीस एज हरासमेंट ऑन द टुरिस्ट तुमकां पर्सनली दिसता की पोलीस हरासमेंट करता टुरिस्टांक म्हणून. पळय ऑर्डर जेन्ना येता higher authorities कि only some section of the thing is concerned means police have recognized the loops if there were any and the order I think is very positive as far as Goa is concerned, the tourism in Goa is concerned. ओके सर टुरिजम गोंया भायर गोवांचा वांगडा जाता भायल्या स्टेटीच्यो गाडयो म्हणून गोवांचा भायर कितें जाता वी आर वन country and every state works on a mode of cooperative, collaborative and competitive mode of federalism. हे करता आसतना आमचो स्टेट कितें जाय आनी आमचो बरो कसो जाय तो आमी करपाचो. आमी समज अतिथी देवो भव म्हणटा जाल्यार अतिथी देवो भव करून आमी वचपाचें. गोवन्स आर नोन टू बी हॉस्पिटेबल. टुरिजम आनी एवरीथींग इज देअर फॉर अस टू डू एंड दॅट इज द मेन इकॉनॉमिक बॅकबोन. लेट अस वर्क टुगेदर. तुमच्या माध्यमांतल्यान एक बरी मेसेज वचुनी की काल मुख्यमंत्र्यांनी डायरेक्शन दिल्या त्याच्यानुसार आज एक वता जाल्यार देर ऑल्सो बी मॉनिटरिंग आनी मिडिया विल प्ले अ बिग रोल इन मॉनिटरिंग वेदर पुलीस आर एक्चुअली अचिव्हिंग इट ऑर नो. सर तुमकां दिसलें दुसरे हितून रस्ते बसते सगळे सारके जेवचे म्हणून अतिथी देवो भव म्हणटा आमी सगळे सगळ्यांक जाय न्ही करया मरे. सर अनेक तुम्ही टुरिझम प्रमोशना खातीर टॅक्सी चायना सर्वीस साऊथ कोरिया आणि तुम्ही जे हे करतले प्रमोशना खातीर कितें प्लॅन आहा तेजो PR डिमांडा वेळा उलयता मरे. PR एजन्सी कितें डिमांडा वेळा उलयता. वी आर ऑलरेडी हॅविंग अ PR एजन्सी कमिंग ऑन बोर्ड. आमी पयलें समजूंक जाय की आमी जेन्ना हाय क्वॉलिटी टुरिस्ट म्हणटा खंयच्यान येता. टुडे वेर यूच कापा रिपोर्ट जावं नाल्यार बाकीच्या कंट्री वेर Goa as a destination is selling, but it's a high competitive market where we are competing with many other segments. We are dependent only on two markets, UK and Russia. रशियान मातसो त्रास जालो रशिया नाच जाली. UKचे चार्जर आसा UKक फाल्यां कांय जावचें न्ही जालें जाल्यार थंयूय प्रॉब्लेम जावंक शकता. So we need to explore more markets where we have high spending tourists going to other location. It might be a sand destination or hinterland. We need to know how to attract them. And ताजे खातीर through PR agencyच्या माध्यमांतल्यान is one option of going to them. Second option, one view of point of it. Second is we need to start exploring these new markets. South Korea, Western Europe, सगळे जे markets are markets which can actually come with good tourists. They're high spending. सर how much money have been spent on this PR agency? more than we want to get more tourists coming to Goa. Like पहिलेचा मिनिस्टर म्हणटालो आपले 1.5 लाख 2 लाख काडला मग त्याच्यात चड तूं वाडटलो. तुमकां परत फाटल्यान वचपाची संवय जाल्या. म्हाका दिसता इट्स टायम टू गो अहेड.
आय बीन फ्रॉम डे वन सेईंग क्वालिटी इज रिक्वायर्ड मोर दॅन क्वांटिटी आनी ताजेर काम चालू आसा. येता त्या दिसांनी डिमांड जालें की तुमकां कळटलें वॉट इज द प्लॅन आनी द विजन ऑफ टुरिजम, IT, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एज फार एज आवर डिपार्टमेंट्स आर कन्सर्न. सर ऑपोजिशन एक आरोप करता की आमकां उलोवंक दिना ऑफ हेच्यात हावसान उलोवंक दिना बिकॉज हांव एकदां ऑपोजिशन आशिल्लो न्ही. इफ समबडी इज फिलिंग ही माइट बी हैविंग हिज व्यूज पुट देयर. आई थिंक Sir, जो आप कह रहे हैं, असेंबली इज other अ फोरम फॉर countries पीपल टू में- पुट देयर MLAs टू पुट देयर व्यूज. दे आर डूइंग देयर पार्ट. सर जेन्ना तुम्ही Sir, टुरिझम जो म्हणटा other जाल्यार country app-based में embassy taxi की through service केली जे आहे हावसान जाले 2 दीस चलता तेजेर तुमी कशें पळयता की सर आज न्ही हांव पयलींच्यान आसा. टॅक्नॉलॉजी कोणाक रावना, टॅक्नॉलॉजी वचत रावता फुडें. आमी टॅक्नॉलॉजीनुसार काम करना, आमी खंय तरी भायर उरता. 10 टॅक्सीवाल्याचे 2 जाण कोण तरी वायट आसता, 10 जाण वायट आसा अशें न्ही. वी नीड टू प्रोटेक्ट देयर बिझनस, बट वी नीड टू टेक देम टुगेदर, बट वी नीड टू ऑल्सो एडॅप्ट टू टॅक्नॉलॉजी. मुख्यमंत्र्या कडेन उलयल्या, आमच्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन उलयल्या. इट इज टायम दॅट वी पुट द एक्ट टुगेदर, come together, get a app, maybe a app which will get everybody of these people together in under one app, which can also be a solution. Solutions खूप आसा, पूण ज्या लोकांक आज डिजिटल मिटर्स फेल कित्याक जाले, कितें जालें, काल उलोवणी जाली. लेट अस नॉट गो बॅक ऑन टू रिपिटेशन मोड. बट शेवटी टुरिस्ट समज आज एक्सपिरियन्स करतलो जाल्यार वी नीड टू हॅव प्रॉपर थिंग्स कमिंग अप. आतां मोपा येतलो मागीर MPT कडल्यान वी आर ट्रायंग टू फास्टन द मॉडेल ऑफ नॉटिकल टुरिझम. थंय टुरिझम वाडटलें. हे जे टुरिस्ट येतले एखादी टॅक्सी कमी पडूंक शकतात. टॅक्सी कमी पडटले जाल्यार वी ऑल्सो नीड टू नो द नंबर ऑफ टॅक्सीज दॅट विल बी रिक्वायर्ड टू कॅटर. तांकां परमीट जाय चड काय ना. इलेक्ट्रीक व्हेकल्स कॅन कम इन एंड प्ले अ रोल काय ना. There are a lot of things we need to look at logistics in terms of making the business viable and at the same time ensure that तांकां सपोर्ट करता आसतना technology is adapted. हांव ठाम मतान आसा की काल मुख्यमंत्र्यान म्हणलां, आय एम व्हेरी मच ऑन दॅट सब्जेक्ट. पयलीं उलयलां, आतां उलयलां की वी नीड टू सपोर्ट दिस टायप ऑफ थिंग्स इन द लॉंग रन. हातून ऑपोजिशन रोलिंग काय ना. कोस्टल MLAजां कडेन मिटींग घेवपाचो आमचो प्रयत्न आशिल्लो बिफोर द असेंब्ली सेशन, विच वी विल डू पोस्ट असेंब्ली. सगळ्यांक घेवनूच उलयतले ऑन वेरियस इश्यूज ऑन द कोस्टल, विच मे ऑल्सो इन्क्लूड द ॲप इश्यू. So Sunburn had cleared all the dues. Sunburn had cleared all the Sunburn dues. has cleared all the dues. Sunburn is no outstanding as far as this is concerned. So before when it has come to the board, पहिली प्रोसिजर आशिल्लो की फायल गव्हर्मेंटाले कडेन येताली. SLPC, there was a permission committee and a high powered committee which is to look at it. After the Goa Tourism Board has come in, all these SLPC, SLMC have been dissolved. ताज्या खातीर हे गोवा टुरिझम बोर्डा कडेन येता. आतां सदांच परमिशनां नोव्हेंबर डिसेंबरान मेळटाली आनी तेन्ना एक 10 दिसां भितर एक्टिविटी जावंक जाय काय ना हें जातालें. वी हॅव टू बी क्लियर एंड फर्म. करपा जाय जाल्यार वी हॅव टू गिव देम इनफ टायम टू डू इट. लेट अस डू इट प्रॉपरली, कॅटॅक्ट द रायट टुरिस्ट एंड डू इट. ना जाल्यार करपाचें ना. हांवें जें मागिल्लें की गोवन आमकां फ्लेवर जाय, तोच सनबर्न समहाव मॅनेज टू गेट दॅट फ्लेवर ऑन द presentation to on the tourism board. Other than government officials are also the people from the fraternity, from the hospitality जावं tourism जावं trade जावं. हे सगळ्यांक घेवन जेन्ना बोर्ड अप्रूव करता, we know what he is giving to what we were expecting to give platform to our people also. We have first reviewed whether ताजें आउटस्टँडिंग आसा. ताजें आउटस्टँडिंग कांयच ना. आमी ताका देणे ना आनी तोय आमकां देणे ना. 2 वर्सां 17 आनी 18 2 वर्सां ताणें करुना. 2019 एकदां केला, 20 आनी 21 कोविडा खातीर करुना. He has approached and the permission was pending. When I was of the view we have to look at it with the Goan flavor, they have come and done the presentation which has a lot of Goan flavor added. म्हाका दिसता आतां ती गव्हर्मेंटान जेन्ना फायल येतली, they will also be presenting in detail. I think things will be very clear. So government is not holding the EDM. Government was supposed, you was on Government the was not holding a EDM. No, you Government were- cannot be holding any Permissions. Government are facilitators. We have to facilitate to ensure that we have our thought going into the as an idea to go into the person who wanted to come and do here. समज आमी इव्हेंट करता हांगा कसलो जाल्यार समज भायले लोक हांगा येवन करतले आनी भायले लोक हांगा येतले जाल्यार इट इज अ प्लॅटफॉर्म फॉर आवर पीपल ऑल्सो टू शोकेस, which I have been repeatedly saying, and this is a good forum for us now to plan the whole year. येता ते 2 महिने भितर we will plan the whole events. The PR agency will be coming on board. आमी वर्साक कितें करतले, ट्रेडिशनल इव्हेंट सांवज्यो चिकलकालो हे लोकांक खबरूच ना. बोंडेरा सगळी आमी लोकांक भायल्या लोकांक हाडून कशें दाखोवंक शकतात. हाव वी कॅन कॉल दॅम इनवायट एंड शो आवर ट्रेडिशन, कल्चर, हेरिटेज. वी आर वर्किंग ऑन दॅट ऑल्सो अदर दॅन वॉट वॉज हॅपनिंग. सो आय थिंक वी हॅव लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक. डिमांडा वेळा आय थिंक वी विल बी गिविंग मच मोर इन डिटेल. Thank you.